giờ ngày thì đập bấy này hiện bàn đập bấy ngày chạy bàn màn đấy 3 ngày chạy bàn màn nhưng riêng vì đi vào nạ thoa pram đời xa mà sao bánh dân riêng tẹt tông nâng cái lệ riêng phía tẹt tông cái lệ. Good evening, Mr. So today I'm gonna write down the 5 hindrances for all of you because yesterday we were studying the impurities of the mind that in Buddhism refer to defilement or kilesa that is to be removed. Ones who are who have the purpose of gaining enlightenment or to get realization like the Buddha, they have to uproot or remove this root cause or impurity of the mind. So these 5 hindrances, it is the obstacle to the mental development, to the meditation. It warding us away from gaining insight, wisdom, from gaining absorptive state of mind, which we call meditation. So if we're not able to remove these 5 hindrances, we're not gonna achieve a high stage of meditation. So the high stage or absorption of absorptive stage of meditation leads to enlightenment. So I'm gonna write down these 5 factors for you. The purpose of meditation, you said, is to remove the impurities? Yeah. And then to gain insight, to gain wisdom or enlightenment. Chẳng thích hiện chẳng thích những lục này độ clear này tí mỗi cam mà chăn tệ okay, I shall write down in Pali too for the sake of you as a foreigner. You have never known the Pali word, so better to write the Pali word for you. Pali we call kama. Kama means sensual pleasure. Kama, yes. Kama chanda. Kama chanda. Phật lên chăng này tên chăng ấy. Ở đây là đi Phật đấy. Tiếp này. Cái này. Kama chanda nè, chân dân miền Pi ở tên đăng bá rồi. Kia đây nè. Dân miền Pi. Nè. Miền Pi sense desire của bạn, we use sensual desire của bạn, sensory của bạn lại năng sense của bạn or sensual or sensory desire. Cái này bịa sen từ muối bên này khởi chụp phơi là cái per sen từ tên chứ là cái per sensual là cái per sensory hay bột cho muối desire này nè phẳng là cái nào để cái nào sẽ slash chẳng mình tập bịa nắng prao mùi nào các bạn ấy bay nắng bột cho muối bịa ní bạn tới chia cam mà chăn tẹt sự đây trai chọp chấm bẹtក្នុងcam nè thì pi cái tênទី2គេព្យាបាទៈសាបាលីបយាបាទៈយាបាទៈយាបាទៈ mean ill will. Thứ 3 thầy nè bật khẽ
Thina Mita thì mật thẹn năng bàn chờ bị đấy và lê tờ chi lê tờ chi restlessness của bạn lê tờ chi của bạn restlessness lê tờ chi oh sorry xong tập lê tờ chi liturgy slot nè slot này các bạn and laziness or laziness drowsiness atau drowsiness các bạn torpor bạn torpor number 4 thì buồn này cái đến thầy là mật thẹ cột thẹ chạ cọc cái chạ thẻ chạ của chạ này là restlessness or restlessness sắp tập restlessness các bạn worry các bạn and restlessness មកពាក្យ worry ដែរណាឧទ្ធាចៈដល់គុកចៈនេះគឺ regrets or remorse បដិសារី regrets or remorse 5 វិជ្ជកិច្ឆាវិជ្ជកិច្ឆា skeptical doubt
cái dân thương gì phở bịa đào tờ tế của miền này perplexity phở nó không phở xây này là đạm màu tầng ọc máu còn riêng ta đón ăn chơi cục phở phở bịa ấy có kịch rồi chứ ở the chăm là the plate and uncertainty okay. Hinder, yeah, They hinder what? it hinder the progress of mental development or the absorptive state of mind. Absorptive means very high meditative state of mind because the development of in Buddhism refers to the mental development. We develop our mind so as to gain purity, to get it, to get away from impurities or defilement. So these 5 hindrances are the obstacle prevent us from attaining the enlightenment or attaining the meditative state of mind. It makes us restlessness, you see, make our mind very scattering around, going here and there, not calm, not peaceful, as long as you have this. So this is very common for all meditators, especially for beginners who just started to learn meditation. For example, like the number 3, Theavy-បង, lethargy, sloth, or laziness. You know, sometimes you fall asleep during meditation, starting to close your eyes, and then you fall asleep. Sometimes it is very difficult to defeat the sleepiness, you know, drowsiness, as it is the habit of normal person, right? Yeah. So this is the are the obstacles to the meditation. Mm-hmm. ណាអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺសំខាន់ណាស់ទៀតដែលយើងសិក្សាពីនិវរណធម៌ដែលយើងបានដឹងហើយថាជាឧបសគ្គហ្នឹងគឺសត្រូវរបស់អ្នកធ្វើសមាធិហ្នឹងការចម្រើនសមាធិនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងគឺគោលដៅគឺដើម្បីកម្ចាត់បង់នៅគ្រឿងសៅមងដែលយើងហៅថាកិលេសម្សិលមិញហ្នឹងយើងរៀនពាក្យតាក់ទងនឹងកិលេសណា defilement ច្រើនតាំងពីតណ្ហាបាទានលោភៈទោសៈមោហៈអាសវៈនិវរណៈអញ្ចឹងទៅ yesterday I wrote down for you the nivarana, right? Hindrance nivarana here in Pali, as you know, nivarana yesterday. So I promised to write down the 5 factors of the nivarana. Nivarana. Yes, 5 nivarana. It's a Pali term. Chẳngនៅពេលដែលយើងមានមិននៅពេលដែលយើងគឺថានិវរណធម៌នេះវាមានគ្រប់សន្តានចិត្តនៃពុទ្ធជនទាំងអស់ទាំងព្រះសង្ឃទាំងគ្រហស្ថដែលពុំទាន់បានសម្រេចនៅធម៌ហើយនៅពេលដែលយើងចង់អភិវឌ្ឍផ្លូវចិត្តចង់ចម្រើនសមាធិណាគឺសត្រូវអស់នឹងឯងដែលតែងតែមកបៀតបៀនយើងណាមកតតាំងជាមួយយើងហើយដល់យើងខ្វះសេចក្តីព្យាយាមមុតមមយើងចុះចាញ់អាហ្នឹងយើងអាចសម្រេចនៅគុណធម៌អីមួយទេសូម្បីតែធ្វើសមាធិហ្នឹងក៏
อดสงบจัดยังอดสงบยังเมื่อการประชันแตะใบยังไล่แต่ระเวอระเวียนะเกิดเรื่องการจอบจำแปะต่างลายได้เลิกไอ้cái tiền การมาวัดเถาต่างปรำนะคลันสำเร็จรูปนะรูปสำเร็จคลันรูปเผาตะแปะปรำยางนั้นยังเลยจอบจำแปะในขนมเตยอในขนมระบาดได้ยังปราบปราประจำทั้งไงนะเตยอในนั้นเป็นสมาธิได้จัดอดสงบไปsensual sensory sen นั้นสำได้เลยวิญญาณปรำนะเดี๋ยวการมาวัดเถาต่างปรำเป็นไงล่ะบางเรียนทอtớiดังไงบ่บัดหลอบเรียนนะรูปสำเร็จคลันรู้เผาตะแปะ this refers to the five senses which is we experience in daily life the five sense bases we call eye ear nose tongue body mind so eye together with the form or sight right and then ear with the sound nose with the smell yes it's a couple nose with the smell tongue with the taste and body with the touch or tangible object so these five senses that which experiences by every one of us in daily life we experience through the five sense bases that we have eye we have ear we have nose we have tongue and we have body and another one is mind mind also have the object of thinking or idea or thought this is the object of the mind but we focus mainly on the five senses when we don't know how to guard our five senses against the unwholesome or evil objects so the evil things it will go inside ourselves and we create a bad karma through our eye when we see rupa when we see sensual form the form which is pleasant and then we become attached on it so the greedy mind arises as long as we feel attached to the form or to the sight that we are seeing through the eye so this eye sends information and we feel something we feel happy or unhappy when we analyze the object as good or bad pleasant or unpleasant beautiful or not beautiful so that is why when we have this when we are attached on these five senses it gonna make our mind scattering or moving around not calming not peaceful ចឹងដល់ពេលដែលយើងមានកាមឆន្ទៈហ្នឹងចិត្តរបស់យើងវាយ៉ាងម៉េចទៀតវាតែងតែវិលវល់អន្តោលទៅចាប់យកអារម្មណ៍នេះចាប់យកអារម្មណ៍នោះទៅតាមការជាប់ចម្ពាក់ជាមួយនឹងរូបសម្លេងក្លិនរសផុតពៈណាព្រះអង្គយកទៅពិចារណាបន្ថែមទៅនេះមិនបញ្យល់ឲ្យពិស្ដារទេដល់ព្យាបាទៈព្រះអង្គចឹងសួរអីមិញអានេះកណាដើម្បីកម្ចាត់បងនៅនិវរណៈធម៌5យើងទៅមានសមថៈនិងវិបស្សនាប៉ុន្តែសមថៈនៅក្នុងការចម្រើនភាវនាណាការចម្រើនភាវនានេះយើងអាចកម្ចាត់បងនៅកិលេសយើងទៅកិលេសទាំងអស់ត្រូវបង្ក្រាបដោយការចម្រើនសមាធិនេះណាការចម្រើនភាវនាតែបើយើងចែកភាវនាក្នុងពុទ្ធសាសនាតាមការនិយមហ្នឹងយើងចែកទៅជាសមថៈហើយនិងវិបស្សនាហើយនិវរណៈធម៌5នេះសមថៈអាចបង្ក្រាបឬក៏ដូចថាធ្វើឲ្យវាត្រុតត្រោមប៉ុន្តែมันអាចផ្ដាច់រំលើងឬគល់វាដោយវិបស្សនាទេណាបច្ចេកទេសវិបស្សនាគឺយើងសិក្សាឬក៏យើងពិនិត្យមើលនៅសភាវៈធម៌ទាំងឡាយតាមសភាពពិតរបស់វាមិនមែនតាមការមើលឃើញរបស់យើងទេណាអញ្ចឹងទៅការចម្រើនវិបស្សនាហ្នឹងគឺអាចផ្ដាច់ឫសគល់ទាំងស្រុងប៉ុន្តែបើយើងធ្វើសមថៈដែលសមថៈកម្មដ្ឋានហ្នឹងមានអារម្មណ៍40ណាដូចយើងចម្រើនកសិន10ណាបតវ័យវាយោតេជោអីជាដើមហ្នឹងអាកាសៈអីហ្នឹងចម្រើនកសិនហ្នឹងក៏វាធ្វើឲ្យចិត្តយើងស្ងប់ចិត្តយើងមូលអត់រត់ឆ្វេងឆ្វាចក៏ប៉ុន្តែវាបានតែមួយគណៈដែលយើងចម្រើនហ្នឹងដល់ពេលយើងអត់មានសតិតាំងមាំទេចិត្តយើងចាប់ដើមរវើរវាយបន្តិចទៅឃើញរូបស្អាតជាប់ចម្ពាក់ដដែល
mau pi sate nó bị bật phần tay nó bây giờ miền sate mindfulness when the mindfulness is there so this unwholesome factor this hindrances do not take place right yeah they are the opposite if one side represent if one side exists the other must disappear like the lightness and the darkness when you turn off the light the darkness must disappear automatically and when you turn off the light the darkness must approach must exist and then the light gone the same way wisdom is opposite to delusion yeah delusion mô hạ nó đến là nghịch đó chẳng bánh nhà nắng bình lư nắng viêm cu bạ đầy bạ chỉ mùi nắng delusion ignorant nè ignorant cho các bạn này với chia nợ pe đại bánh nhà cát với chia bắt đòi luôn về bằng ô tô một tịch nhé nợ pe đại với chia cát vì miền bánh nhà nè thì nè mau bây giờ ở miền bánh nhà bạn với chia nắng về tình đạm vô tì tàng đôi khi bon hay nâng bạp so hay nâng màu chứ nó miền là pi bạ nâng tới đây cột cồn chạm vào sập ngày đó pi bạ nâng ai miền bạ so bạ màu bạ bon hay nâng bạp lõ hay nâng ở cọ nó sự phê vẹn pi nâng đây cột cồn sạch vạ lô mình trầm tại phục mình đúng thế nè được nông chạm vào là tây được nông phục để sạch là tây luôn nơi nó có đôi khi vì miền trang mình cha được thế miền sầm được thế ở đó tê và đá thì nó là chân đôi khi thoa từng óc ní vì miến chỉ rơiនៅក្នុងសន្តានចិត្តរបស់បទជនដោយសារតែយើងអត់មានបញ្ញាចាក់ធ្លុះឬក៏អត់មានសតិប្បដ្ឋានរលឹករយអញ្ចឹងទៅអកុសលហ្នឹងវាលុកដណ្ដើមយកទីតាំងហើយណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមានបញ្ញានៅពេលដែលយើងមានសតិតាំងមាំល្អអកុសលមានកើតឯណាដូចយើងធ្វើខុសនៅពេលដែលយើងអត់មានសតិហ្នឹងទៅទៀតណាយើងបាត់សតិយើងភ្លេចគិតណាភ្លេចរវាងជាមួយនឹងអកុសលធម៌អកុសលនឹងកើតបបប៉ុន្តែពេលយើងមានបញ្ញាមានសតិតាំងមាំកុសលធម៌ស្ថិតនៅអកុសលអត់មានងើបមកកើតទេអញ្ចឹងពីរហ្នឹងវា take turn គ្នា take turn right between wholesome and unwholesome between good and bad if the unwholesomeness or evil deed take place in our mind the wholesome or the good deed cannot take place it must be taking turn of one another. So wherever there is wisdom, there is no ignorance. Where there is ignorance arises, there is no wisdom. In the same way, these 5 hindrances. Normally, it has in the mind of every worldly beings. Worldly being means those who haven't uprooted the root of evil minds, that is greed, hatred, and delusion. For those who have eradicated completely the root of all evil minds, or we call them as the noble one, like the enlightened one or enlightened Buddha, there is no such defilement or hindrances because they have already overcome these hindrances. Only then they attain or achieve enlightenment. Nah. ជាបាតៈយាបាតៈ ill will ដូចគ្នាណាជាបាតៈមានន័យថាម៉េចទៀតគំនុំកំហឹងការព្យាបាទចង់សងសឹកចងអាឃាតណាដែលនាំឲ្យមានការកាប់បាញ់សម្លាប់គ្នាហ្នឹងគឺដោយសារយើងមានព្យាបាទៈហ្នឹងទៀតណាហើយបើយើងមានគំនុំខ្លាំងទៅធ្វើសមាធិក៏ចិត្តអត់ស្ងប់ដែរអាហ្នឹងវាជាបដិបៈជាមួយនឹងការអប់រំចិត្តទៀតណាអញ្ចឹងយើងត្រូវលះអានេះមិនមែនយើងយកមករៀនទៅអីបើអាក្រក់តែប៉ុន្តែវាជាតួកិលេសបើយើងអត់ស្គាល់ថាអ្វីជាសត្រូវនៅក្នុងចិត្តដែលយើងត្រូវកម្ចាត់ទេយើងអត់ដឹងថាយើងត្រូវចម្រើនអប់រំចិត្តហ្នឹងចាប់ផ្ដើមពីណាទៅមានចាប់ផ្ដើមពីណាអ្នកខ្លះឆ្ងល់ដែរបដិបត្តិធម៌គេចាប់ផ្ដើមបដិបត្តិពីណាទៅណាសំខាន់យើងត្រូវស្វែងយល់អំពីជីវិតយើងឲ្យច្បាស់សិននៅពេលដែលយើងយល់អំពីជីវិតច្បាស់ដូចនៅក្នុងអរិយសច្ចៈ4ដែលព្រះអង្គផ្ដើមថាជីវិតគឺជាទុក្ខដល់ពេលយើងយល់ថាជីវិតហ្នឹងវាពោពេញដោយសេចក្តីទុក្ខយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សាថាអ្វីទៅជាសេចក្តីទុក្ខនៃជីវិតដល់ពេលយើងរកឃើញថាអូសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងចេះវាកើតឡើងដោយសារមានរូបមានបញ្ញខណ្ឌណាមានការជួបនិរិះព្រាត់ប្រាសមានការមិនបានឬក៏ជួបប្រសពនៅវត្ថុជាទីស្រឡាញ់អញ្ចឹងទៅណាសេចក្តីទុក្ខផ្សេងអញ្ចឹងទៅ
bạn dân chập đá xoay như đó mù là hai thái rồi về thi xác cầm chặt về bây giờ bên tiệt đôi dân miền chùm ngư chẳng chùm ngư bao dân cứ chơi cái lẽ thằng nó sẽ chơi chùm ngư play chật this is our like our disease our sickness every day we live but if we don't have wisdom we will never realize that we are sick person but in the idea of the noble one before they come to that stage they also realize that they are the sick person only we know that we are sick we are ill only then we set out to go to the doctor right so first and foremost we have to understand that life is suffering we have to understand that we are the patients the bong bỏ ông trời tại vô thay dương sắp tay chỉ nẹt chùm ngư dương sắp tay chỉ nẹt trừ bà ông đăng tha bà ông sắp ngày đến cầm pông tại miền mê rô plei chật rồi có chừng ngư plei chật đấy ông đăng tha trời ạ phì vọt ông bơm chật nắng đầm bay ấy nè mau bây giờ ông vô thay dương cầm pông tại miền chùm ngư năng chân cái lẽ rồi có ạ có sao là thoa từng lại nắng sắp tay chia chùm ngư đại dương trời chia bao thì chia bao chia 100 lép 5 chia 100 nè đó là dương ngôn ngô rồi có tham miền ở các ấy muối để tha dương trời tới pet dương tự nè tới pet nó đôi dương tới xoay rồi mình đôi sầm mà thị tới ấy chẳng nó về tận này về ấy dương tới bạ để bạt nè mà vẹt mà khai chẳng từ còn tái ca bạ để bạt ca ọp rôm chất đây là nó cứ ca ọp rôm rơi đây lâu hơi thà phia vấn đề cứ chùm ra ơn rồi lực cướp khả năng từng mình men chùm ra ơn tập pe để dương tới sầm mà thị nông về hia nông sả lá đấy nông mình đốn lại cái nào cứ riêng ro ngày nông chỉ vật càng nghi bấm pin cái ca ấy cái đó cứ trời miền sầm mà thị từng là cứ trời chùm ra ơn trời rồi lực rơi nơi phia vẹt đây cầm bông ca rồi lột cao nâng rồi lột về miền tầng bon về miền tầng ba về miền tầng lõ về miền tầng cọ rương ra không chỉ vật cướp sập đẹp giang tầng nè việc tay từ cao miền tầng lõ tầng cọ phần tay bây giờ còn miền smart ở đấy rồi lực rơi ở chùm rán thì vấn đề tới dương nghi nắng bạ tật chật dương nghi nắng chụp bành hàng không chỉ vật dương nghi nắng và bật khóc nơi cầm học xem nàng chẳng bông bỏ ông trời được sắc xa xoay vô thay dương sắp tay chỉ nè chùm ngư nè chùm ngư phơi chất để xài dân miền kể lẽ dân nơi che khăn dân nơi che ngâu dân nơi che sọp nè dân nơi che cho ngạc khiết lột lôn chọp chùm pẹ cùng vên nè cả tệ lồng yên dân nơi miền tầng hay tầng nó sắp tay chỉ mê rô phơi chất sắp tay chỉ chùm ngư đây dân cầm pông miền ro ngay đằng ảnh phần đó dân ọt sắc xa dân ọt vô thà nắng chỉ chùm ngư ấy nắng cột nã thế nè chư ha đăng thay chư cột nã tục du tới ai tới chỉ vì con giờ ra ai tới cột nã chứa từ pet mình toán chia ba mình cát chia ba lên chia cầm miền này nè she attain a mật thẹt you know the ill will right yeah this cause to killing if you have this ill will in your mind you have the like you want to revenge others you hate others this is like the a higher level of anger when anger develop more and more it becomes like clinging and then you think you have to do it you have to kill someone you have to beat someone because of this hindrance in the mind and then thay na mật thẹt nè lê ta chi nè chăm riêng an tam coi là lê ta chi rồi slot nè pi nắng prao bàn được kia anh nắng sẽ cái tiền anh nắng đôi tha chỗ anh ấy bạn ngồi ngầu kháng cáo này lấy xin này mật thẹt năng ngộ ngồi thầy nè năng cứ chỗ chân lấy thang coi giờ mà thị trên tới thì họ nữa coi giờ mà thị tới coi đôi mình trăng chọc này chư chữ ke hồi co we feel like lazy we feel like I don't feel comfortable at all yeah but we say chỗ nè thằng mấy hai chỗ hết nè lethargy or slot nó chỗ chân là rồi biết đây chân lấy tha not energetic feel like no power something like that but this one is lazy yeah Tina is a lethargy slot and then mid nè mid nó cứ laziness chân draw xin này nè ngột ngồi nữa đi ngột ngồi draw xin nè anh đang ngay sạch chia sạch trừ này ca chùm ra anh thua nè còn coi sầm thị ta ngột ngồi chớn miên ban sầm mẹ thôi thì miên chặt ngọc ấy thì nơi từ ngồi đây đang ngay hay bật tha chọn cho bẹ hướng đây đang tiết
miền bàn tới chừng rán mà thị na cao đây là topper này từ mùi thì nó pi năng này là đã slash nó smile bàn từ mùi kia. So if we don't remove this, it will be the obstacle to our meditation. Feel sleepy all the time, cannot sit meditation. And otecha kokacha. Nè, otecha nó restlessness or worry. Mình đây tham mấy tiền? Prui baram. Restlessness or worry, the same word. Prui baram otecha nó. Tè hành tên, kịch nu khoai khoa chở nó. Nè, restlessness and worry nó. Tới cái tiền. Cái nào cái đau cả hai rồi riêng tè hành tên. Nè. The regret and remorse và đệ xa rầy. Sẽ đại cào. Kết ở rương cái lón á tính. À hướng cái lon phật hai nó kết chết kết cho trong bàn chết trong là vì khu hai nó kết tại tiệt để xa rầy in Khmer we say vật để xa rầy is a regret or remorse. Vichikiccha skeptical doubt or perplexity or uncertainty. Anh nói cái tiếng về chơi cái song say ngol ọt cho ba loa nè cái perplexity vùng ven là ngất đó uncertainty ọt cho ba phơi ấy mua ọt cho ba anh nói sẽ tới opposite để tha sống bay ta ca chìm ran samadhi chăng đừng cá song say cái cừu bờ này nó trẻ mền ọt thế bò sọt ọt thế cừu anh cừu ọt thế đừng cá ngol lượng về chơi cái tệ phơi chân trời ọt thế từ tam cái buồnในการจำรันทออย่างนั้นนะอันนั้นสองไซไปเจอกับชานั่นอันนั้นเลยแต่กิดจังเวลาเราจัดเลยสงบนะหรือก็ทายอยู่ตั้งบะจำเนื้อจัดไปยังกิดสองไซจอสองไซลางจังนะโดยทายจะก็สองไซปีกุนสมบัติระบาดประปดประทอประสังประปดนั้นเป็นกุนแมนออดนะหรือก็ทายประทอนั้นปัจจัยเอาสัตว์ละอแมนออดนั่นก่อนไปเจอกับชาจังก็เชียtrên đi vật nặng cứ chỉ ốp sạ để ria riang mình ao dân sầm rạch nữ ca chùm rạ thò thì nè ok phần đắng thì nó cái nào yes. Could you explain more about why doubt is considered a hindrance? Because I remember reading Kalama Sutta. Yes. And with that says that one should not just believe by mere reports or rumors or by what you remember very well. Yes. Doubt here. It is different from the doubt concerning to what the Buddha taught. For example, when you have question, he said that he suggests or requests the questioning mind, not ask us to be doubtful all the time and not accepting whatever the Buddha taught, and you still having a doubt all the time. If you cling on to this doubt, you will just wandering inside your mind, cannot move forward with the mental development. But in the Kalama Sutta, the Buddha expound that the Buddha advised us to have the questioning mind, not just hearing and keep silent and take it into practice, just whatever they have been told, you know. We have to ask question, why like this, why like that. But after having asked question, after having got the answer, okay, you become clear, right? And then you can take those ways into your practice. But this doubt, perplexity or uncertainty, you see, like the word uncertainty, if you don't understand the word doubt, you can look at the word uncertainty. You do things not, how to say, not distinctively, not seriously. You're still thinking, or maybe this, or maybe that, hesitation. You don't believe. Sometimes you seem to believe in that. Sometimes you think, hey, oh, I shouldn't believe in it. And then you still keep this wandering mind, thinking maybe like this or maybe like that. Not exactly. It means like undecided mind. Yeah, undecided mind, uncertainty. Yeah, you cannot make a direct decision just because you cannot differentiate
between what is right and wrong. And sometimes you have doubt about, for example, because this is referred to the obstacle to the meditation practice. So during the meditation practice, some students may have a doubt about teachers, whether this teacher is qualified to teach them, or maybe the teacher is virtuous enough, or sometimes they can be doubtful about the techniques. They may think like, maybe this technique is not suitable for me, it should be suitable for others. We keep this wandering mind, we keep this doubt inside us all the time, and we cannot move forward. We only, just stuck with this idea of being doubtful all the time and don't move forward. So that is why this is the obstacle to the meditation, to the progress of mental development. You got it? Yes. Okay. So it's different from Yeah, different. This is in the side of unwholesome mental state, evil mind. Yeah. Akusala, yeah. Okay, you're welcome. Ta, lời dân. Cái nào bậc kênh pịa này mùi, cái nào xeo chiêu mơ bay đọ ăn lễ lời nào lục này nè. Can I erase this? Okay. Ông còn toàn hỏi. Nè cọt pịa này và kênh bọn mối hay bọn an đừng ọt này. Vậy cái nào khơi Khmer dân an khâu trở nó mình ta phải sãi phải xăng chứ phải lấy nó của chân cao an khâu tiệt hay là hốt đo nẹt xa bỏ miên tam tủ tu tam ấy chuỗi nó không mà nhảy khâu pịa đó năng pịa ấy thì pịa phải lấy chứ nó hay tới cái nào cảm ơn cái nào bên trong chai tập pịa phải lấy tập biệp an nó thì cái nào song khăn là trong chai bị xa on play hay chỉ on riêng xây ban chua pịa năng rồi của thà mình lọp chết được về cái nào mơ tẹt tông năng hindrance năng tới bị chua pịa năng mấy cái nào xây phải lấy cái tên này tí hay tiền xây mấy chuyện mày soi kìa đã chụp bia rồi cái ăn thì cái nào ai ăn lên mình mở nông lái bài vậy mày dân ăn khó chờn pe cùng du ấy bịa nắng trong prap du ấy ăn nó trâu sao thế nào đây khó chờn này mình thân này ăn riết này so sắc lắm cái ăn khó này này nó so sắc máy bên nơi dân bạ bật tao này vẫn đang bịa bật lầy bên này hiện bật lấy nó ăn khó này nè hay cho mơ cái nào ăn chân trâu ọt thà cái nào khó này cài cái nào phong bên cái nào lo riêng nàng bị đau máu cứ để ăn chân đập về khơi lấy cái ăn để dùng từ ăn từ chân tới thằng xa phòng biên đằng ấy ăn mở tới ca và có việc trâu bạn thêm là lực mà gì nó ăn lấy cái hai cái mindfulness and self possession nè sạch tệ nó cứ mindfulness anh ấy self possession some cái nào đây ông mẹ ra an đấy nè an nó mà là chập đi ai mặc cái mong chập camera đi lấy xạ là bong đây riêng bây giờ co Khmer phải nè an đây an này về an Khmer chứ an bà lấy thì cái này an bà lấy an là sao ăn lấy nó môi con an Khmer an Khmer an thầm mệt sa tế sam pa chẹ nhẹ chanh nhẹ hai cho bán vào đó tiền đấy sa tế sam pa chanh nhẹ sa tế sam pa chanh nhẹ chanh nhẹ
អានឲ្យត្រូវ intonation សតិសម្បញ្ចញ្ញៈចញ្ញៈ មិនផ្សេងឥឡូវទៅសម្បញ្ញៈហើយ សម្ប ឥឡូវចុង ច ក្រោយតាអានតែម៉េច សតិសម្បចញ្ញៈ សតិសម្បជញ្ញៈអានឲ្យលឿនណាហៅតែម៉េច សតិសម្បចញ្ញៈ ណាអរគុណណែនក្រោយហ្នឹងអង្គក្រោយអត់តែមកអានពាក្យហ្នឹងមួយនឹងរៀនពាក្យហ្នឹងឲ្យច្បាស់ព្រោះឃើញអានខុសច្រើនណា សតិសម្បជញ្ញៈ សតិសម្បជញ្ញៈណាអរគុណអង្គអានពាក្យហ្នឹងវិញ សតិសម្បជញ្ញៈ សតិអីគេ សតិសម្បជញ្ញៈ សម្បជញ្ញៈមកអានឲ្យលឿនណា ណា អានឲ្យលឿនណាអានឲ្យលឿនណា សតិសម្បជញ្ញៈ ហ្នឹងហើយអត់ច្បាស់ដែរបងមកអានមួយមកដាក់ឲ្យខ្មាស់គេមួយ សតិសម្បជញ្ញៈ អីគេទៀត សតិសម្បញ្ជញ្ញៈ ដាក់ឲ្យលឿន សតិសម្បញ្ជញ្ញៈ ទៅព្រះអង្គក្រោយណាដល់ហ្នឹងហើយណាស្ដាប់អានមើលអានមួយ សតិសម្បជញ្ញៈ អានឲ្យលឿនណា សតិសម្បជញ្ញៈ ណាអរគុណព្រះអង្គអានមួយ សតិសម្បជញ្ញៈ សតិសម្បជញ្ញៈណាហើយញាតិញោមលឺឯណានៅក្នុង live លឺអត់កន្លងមកធ្លាប់អានមិនណាហើយអ្នកសារព័ត៌មានឃើញអានខុសទៅញយអានមិនទេ សតិសម្បជញ្ញៈ ណាសតិសម្ បជញ្ញៈ អានឲ្យលឿន សតិសម្បជញ្ញៈ អាហ្នឹងមានន័យថាម៉េចព្រះអង្គបញ្យល់ព្រះអង្គកែធម៌សតិសម្បជញ្ញៈសំដៅលើគេទេ មានន័យថាការដឹងខ្លួនការភ្ញាក់រលឹក សតិបែរថាម៉េច សតិការរលឹកដឹង ការរលឹកដឹង សម្បជញ្ញៈគឺដឹងខ្លួន អីគេក្រោយនេះទៅគេ សម្បជញ្ញៈ ណាបែរថាម៉េច ប្រែថាការដឹងខ្លួន ការដឹងខ្លួនយ៉ាងម៉េច ដឹងថាខ្លួនកំពុងតែធ្វើអីចឹងណា ណាចុះអារលឹកហ្នឹងរលឹកមិន សតិនឹងរលឹកដឹងនៅសភាវៈដែលកំពុងតែកើតឡើងនឹង ណាអរគុណច្រើនហ្នឹងហើយឥឡូវយើងបានចំណាប់អារម្មណ៍ច្រើនហើយអូខេ Mister you can join your reading the words Sati Sampajanya. Oh good យ៉ាត់ខ្មាស់ជនជាតិអូខេ you read again pronounce again Sati Sampajanya. សតិសម្បជញ្ញៈណាយ៉ាត់ខ្មាស់ជនជាតិញាតិញោមខ្មែរអានពាក្យហ្នឹងអត់ត្រូវ and English Mindfulness, self-possession. mindfulness and self-possession. self-possession okay thank you very good pronunciation thank you yeah thank you ណាឥឡូវបានគ្រប់អង្គហើយបានបញ្ចេញគ្រប់អង្គហើយហេតុអីបានឲ្យបញ្ចេញគ្រប់អង្គពីព្រោះចង់ធ្វើតេស្តថាតើប្រសង់យើងអានត្រូវហើយអានខុសមើលគាត់ណាមិញផ្សេងគ្នាបាត់អង្គខ្លះទៅអានខុសដូចគេដូចឯងដែរចឹងទៅអង្គខ្លះក៏អានត្រូវទៅនេះខ្ញុំមិនណាបង្ហាញតាមការអានរបស់កណាហើយសង្ឃឹមថាយើងរៀននេះហើយថ្ងៃក្រោយលែងមានកំហុសក្នុងការអាននឹងទៀតជាពិសេសញាតិញោមដែលសិក្សាតាម live ហើយជាពិសេសគឺអ្នកធ្វើការខាងសារព័ត៌មានហ្នឹងគួរសិក្សាពីការបញ្ចេញសម្លេងឲ្យបានច្បាស់ ណាតាមបណ្ណាត្រឡប់អានយើងសតិយើងដឹងហើយនេះពាក្យនេះដែលខុសជារឿយនេះសសៈសៈរៃ SA សៈសៈមសម្បៈចូលជាញោញៈញោហើយជឹងញោទៀតតម្រួតទៀតកាលណាតម្រួតអញ្ចឹងយើងត្រូវអានមិនសលេងកន្លែងហ្នឹង double emphasizes must be against stress សម្បជញ្ញៈមិនជញ្ញៈធម្មតាសម្បជញ្ញៈដល់ពេលយើងអានលឿនយកមកសកត់កន្លែងនេះសតិសម្បជញ្ញៈដល់ពេលញាតិញោមកន្លងមកឃើញអានដោយច្រើនហ្នឹងគឺសតិសម្បញ្ញញ្ញៈអាណាទៅបញ្ញបើបញ្ញតទៅបឲ្យញោទៅហ្មងអញ្ចឹងអានខុសច្រើនណាស់ពាក្យនេះទាំងលោកទាំងកុហកបើថាអានសតិសម្បញ្ញញ្ញៈតទៅសេងចេះណាបើអានសម្បញ្ញតតែជឹងដាក់ញោជឹងញោមុនសម្បញ្ញញ្ញៈនេះមិនសម្បញ្ញតមានញោប៉ុន្តែវាអត់មានពាក្យហ្នឹងទេអញ្ចឹងឲ្យច្បាស់ហ្នឹងឲ្យក្រោយណាសតិសម្បជញ្ញៈដល់ពេលយើងអាននឹងសតិសម្បជញ្ញៈយើងតែយកទៅនិយាយគាត់នឹងអត់មានសតិសម្បជញ្ញៈសោះ
ដល់ពេលអ្នកខ្លះត្រឡប់អានខុសត្រឡប់និយាយខុសសតិសម្បញ្ញៈវាទៅជាត្រឡប់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងរៀនកែទាំងអស់គ្នាឡើងវិញញាតិញោមឬក៏ប្រសង់អង្គណាដែលធ្លាប់អានខុសចំណុចហ្នឹងណាយើងអានឲ្យត្រូវតាមភាសាបាលីហើយត្រូវតាមអក្ខរវិរុទ្ធទៀតណាសតិសម្បជញ្ញៈមិនមែនសតិសម្បញ្ញៈទេណាចង់ប្រាប់រឿងហ្នឹងហើយបានកណាចង់ឲ្យព្រះអង្គចេះពីអង់គ្លេសនេះបានជាយកមកសរសេរធំហ្នឹងសង្ឃឹមថាយើងកែទាំងអស់គ្នាណាយើងរៀនទាំងអក្សរសាស្ត្រអភិរក្សអក្សរសាស្ត្រយើងផងរៀនទាំងអង់គ្លេសហើយរៀនទាំងធម៌ទៀតណាដើម្បីបានផ្សព្វផ្សាយបានបុណ្យកុសលកើតបញ្ញាទាំងអស់គ្នាណាសតិហ្នឹងភាសាបាលីហៅ mindfulness សតិ so this is one thing but most useful in our life only one but most useful in Buddhism we call one Dhamma which is most useful that is mindfulness in the Buddha's teaching he expounded he taught a lot of Dhamma 84,000 Dhammikanta ណា 48,000 បឋមខណ្ឌ this is a Dhamma Kanda or the section of the Dhamma which has been taught by the Buddha 84,000 but recorded in the 3 divisions of the books of the Buddhist canonical texts like the book of disciplinary rules, the book of discourses and the book of the supreme teaching Abhidhamma, regarded as a Buddhist philosophy. But in short, the Buddha admonished just before he passed away that mindfulness is the way to deathlessness. It's a good word. We should write down, right? ពុទ្ធោវាទចុងក្រោយទៀតបច្ឆិមវចនៈថាម៉េចបច្ឆិមវចនៈ mindfulness is the way to deathlessness. សតិគឺជាផ្លូវមិនស្លាប់ death តែសេចក្តីស្លាប់ deathless ប្រាសចាកពីការស្លាប់គឺជាអមតៈធម៌សតិហ្នឹងគឺអត់ចេះស្លាប់ទេមានមនុស្សកាលណាមានសតិយ៉ាងម៉េចទៀតមានសតិគឺមិនងាយប្រព្រឹត្តកំហុសណាហើយមិនបរាជ័យទេឲ្យតែមានសតិសំខាន់ណាធម៌ហ្នឹងសំខាន់ជាងគេព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ច្រើនណា 84,000 បឋមខណ្ឌប៉ុន្តែដែលព្រះអង្គ stress បដោតសំខាន់សំបីតែរៀបចូលបរិណិព្វានហើយហ្នឹងក៏នៅផ្ដាំសាវកណាកុំភ្លេចណាសតិហ្នឹងសំខាន់ណាសតិគឺជាអមតៈធម៌ហើយបុគ្គលដែលអត់មានសតិប្រៀបបីដូចជាមនុស្សស្លាប់ចឹងមែនទេណាអបមាតោអមតាំងបទាំងណាការមិនប្រមាទជាផ្លូវមិនស្លាប់កណាប្រមាទោមកចំណោបទាំងអ្នកដែលប្រមាទដូចជាស្លាប់អញ្ចឹងស្លាប់នឹងស្លាប់នៅអីទៀតស្លាប់គុណធម៌ស្លាប់នៅកុសលធម៌កាលណាយើងប្រមាទអកុសលចូលហើយតែប្រមាទតែប្រហែសគឺអកុសលចូល if we are not mindful the evil mind takes place so it means like we are dying we die when the evil comes but what do we die actually refers to the good state of the mind that perishes because when the mindfulness is not there we are not a good person we're gonna commit any mistake we're gonna do things weirdly so that is why the Buddha said that mindfulness is the way to deathlessness those who has no mindfulness is like a dead person dead of what the death of his virtue his morality his wisdom is dead okay កណាឥឡូវចូលសភៅម្ដងណារៀនក្រៅសភៅច្រើនម៉ោងប៉ុន្មានទេបលហា3តោះយើងប្រែ okay now let's turn to the book on page 16 the last page 16 the third noble truth
ទំព័រទី16 The third noble truth is that this suffering can be eliminated by the removal of desire. We now know that selfish desire is the cause of suffering. When the cause is removed, the effect will naturally cease. When desire is destroyed, suffering will also come to an end. Cessation of suffering is the negative result, and the attainment of the bliss of Nibbana is the positive result. In other words, with the attainment of Nibbana, there will be an end to all suffering. ព្រះអង្គអត់មានសភៅទេពីរអង្គណាមិនទៅយកនៅកត់កណាមិនយកកត់លេខ6សភៅកណាមានវាកូពីប្រកែកទៀតកណាមិនទៀតផ្លិចអូមានមករៀនមានផ្លិចយកសភៅមកទៀតកណាហ្នឹងហ្នឹងអូខេតោះឥឡូវប្រែ The third noble truth អរិយសច្ចធម៌ទី3គឺថា this suffering សេចក្តីទុក្ខនេះ can be eliminated ណាសេចក្តីទុក្ខនេះអាចត្រូវបានកំចាត់ដោយណា eliminate មួយកណាដូចមានកត់ពាក្យហ្នឹងណាeliminate ស្មើនឹងពាក្យ get rid of ណាបរៀនមុនណា get rid of eradicate បងកាត់ពាក្យហ្នឹងទៅសពាក្យសំខាន់យកទៅប្រើជាមួយកិលេសកម្ចាត់បង់ឬក៏លុបបំបត្តិណា eradicate remove ណាពាក្យ remove អង្គចេះពាក្យសមាគឺដកកម្ចាត់បង់ហ្នឹងឯងទៀតណា eliminate មានស្មើនឹង get rid of eradicate remove ដល់ទៅជា noun elimination get rid of ធម្មតា eradication removal noun អូថ្ងៃមុនសាមញ្ញគេណាអរគុណមានប្រសងហ្មងលោក comment កែសាមញ្ញ say poison ខុស mental poison yeah poison I confuse yesterday I write like this poison actually no I only O ឯបងពលសាមញ្ញមានពាក្យ mental poison ណានិយាយពីកិលេសកណាទៅសេច្រឡំអាយមួយទៀតយ៉ាងអស់ប្រគុណដែរលោក comment ប្រាប់ណា poison យើងច្រឡំអាសិនជាមាន ION ទៅវាជាប់ដៃទៅណា poison yesterday we have a mistake okay អានឹងលុបបំបត្តិកំចាត់បង់ពាក្យមួយទៀត relinquishទៅមកទៀតមានបង relinquish ស្មើពី abandon អានឹងវាចាកលះបង់ទៀតណាអាមួយកំចាត់បង់ផ្សេងគ្នាណាអានេះកំចាត់បង់អានេះលះបង់វិញដូចយើងវាចាកវេរមណីហ្នឹងណាបាណាតិបាតាវេរមណីហ្នឹង abandon ហ្នឹងកិរិយាវាចាក abandon from or ណា refrain គណៈកត់ឲ្យម្ដងហ្នឹង refrain ណាអីទៀតវាចាក abstain មេទៀត avoid ណាវាចាក់លះបង់ avoid give up ឈប់ប្រព្រឹត្តណាវាចាក់លះបង់ let go renounce ថ្ងៃមុនយើងរៀនពាក្យ renounce នេះតែលះបង់ដែរណាចាក់ចេញឈប់ធ្វើ renounce let go ហ្នឹងគឺលះហ្នឹងលះឈប់ធ្វើដែរណាអាហ្នឹងប្រែថាលះបង់ទាំងអស់ហ្នឹងណាលះបង់ឬក៏វាចាកមិនប្រព្រឹត្តឈប់ធ្វើដូចជាបាណាតិបាតាវេរមណីកិរិយាវាចាកនៅការអីគេធ្វើ
refer សត្វមានជីវិតឲ្យធ្លាក់ចុះកន្លងគឺសម្រាប់សត្វយើងអត់បៀតបៀនសត្វណា abandon refrain abstain from ណា or avoid from killing or harming any sentient or living beings ចាំមិនក្រោយកត់សិល5ប្រកេនកណាចេះហ្នឹងវធរហ្នឹងត្រូវយកទៅបរៀនគេទៀតណាណាស៊ីសមួយទៀតកត់ឲ្យហើយស៊ីសហ្នឹងយើងរៀនម្ដងហើយប៉ុន្តែចង់កត់ synonym ឲ្យពេលព្រះអង្គចេះពាក្យច្រើនទៅស្រួលអានសភៅអីក៏លេងទៅដែរព្រះអង្គរៀនចាប់តែមកហ្នឹងចាប់តែមកក្បាលនេះបើពាក្យនេះកណាកត់ឲ្យដកស្រង់ច្រើនសភៅមិនក្រោម5ឯកសារទេណាពីជាពិសេសកណាដកស្រង់ពីបត្រៃ3ដករហូតអញ្ចឹងពេលព្រះអង្គអានសភៅផ្សេងមិនសូវទាល់ពាក្យឲ្យព្រះអង្គចាំអ្វីដែលខ្ញុំណាបរៀនព្រោះសភៅដកស្រង់ដោយច្រើនក៏គេដកស្រង់ពីបត្រៃ3ដកដែរសភៅពុទ្ធសាសនាទាំងអស់ទេអញ្ចឹងព្រះអង្គចាំពាក្យដែលកណាបរៀនទាំងអស់នេះព្រះអង្គអានសភៅផ្សេងអត់ទៅឯកសារសភៅអង់គ្លេសធម៌ច្រើនណាតែយើងអត់មានពេលបរៀនទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងកណាបរៀនកូនសភៅហ្នឹងមែនប៉ុន្តែខ្ញុំណាព្យាយាមកត់ពាក្យដែលតាក់ទងទៅនឹងពាក្យមួយថាកលេសអញ្ចឹងសភៅ4 10ប្រើពាក្យផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងកណាកត់ឲ្យមកទាំងអស់អញ្ចឹងព្រះអង្គធ្វើម៉េចទិញឲ្យតែចាំពាក្យហ្នឹងទៅអានសភៅអីក៏ចេះដែរកិច្ចអត់រួចទេពាក្យហ្នឹងណា sis មានន័យថា end sis suffering and suffering ណា finish ហ្នឹងបញ្ចប់ឬក៏អមែនចាត់បងឯងរលត់ណារៀន terminate ដូចថារលត់កិលេសរលត់ទុកអញ្ចឹងណា termination terminate ណានេះជា verb ណា sis ដល់ពេលជា noun cessation ណារៀនកណា the truth of cessation of suffering ហ្នឹងគេនិរោធសច្ចៈ cessation the cessation of suffering means an end to a suffering or nibbana second number 2 which I got the arising or original of dukkha កណាដូច origin មិន original ទេ origin ហ្នឹងប្រភពណា origin កណា origin ហ្នឹងប្រភព source or source of dukkha source of ណាដូចគ្នា origin or source okay មានមួយទៀតនេះយើងប្រែចាប់અનેកត់ពាក្យនេះអស់ bliss what does it mean bliss mister Bliss yes is like what like a state of happiness. yes it is a complete happiness complete happiness in Buddhism for example we say example Nibbanic bliss តែតែមិនទេ Nibbanic bliss នៅពៀនដល់ពេលយើងសេទៅជាយតិវ Nibbanic bliss ហ្នឹងប្រែមិនទេសេចក្តីសុខដែរអាហ្នឹងគេសេចក្តីសុខនៃព្រះនិព្វានគេហៅថាបរមសុខយ៉ាត់អត់ចេះពាក្យហ្នឹងពាក្យបច្ចេកទេសរៀនពាក្យបច្ចេកទេសជ្រៅយ៉ាត់ហៅពាក្យបរមអត់ឃើញបរមសំដៅលើនិព្វានហើយតែ Nibbana bliss there is the ultimate happiness in Buddhism refer to the happiness of Nibbana happiness of the attainment of Buddhahood or the total eradication or removal of suffering an end to suffering refers to the Nibbanic bliss or the bliss of the state which is of the mind which is free from suffering complete freedom from suffering refer to Nibbana តោះយើងប្រែបញ្ចប់ The Third Noble Truth The third noble truth is that suffering can be eliminated by the removal of desire អរិយសច្ចធម៌ទី3គឺថាសេចក្តីទុក្ខនេះអាចកម្ចាត់បងឬក៏អាចរំលត់បានដោយការ
nè qua rầm lơn removal lắm độ mà nhé việc remove này nè qua rầm lơn rồi có cầm chặt bằng nè đôi cá qua rầm lơn rồi có cầm chặt nữ tân hà desire tân hà vì nào ai lời ní dân know that selfish desire is the cause of suffering đôi dân đăng hơi thả selfish desire cái tiền tân hà ca và can mom nông tua khluốn nè cứ chia propop này sẽ cái đầy tục when the cause is removed nơi pe đài bọc hạt rồi có rư col trời ban đọ chỉnh trời ban qua rầm lơn rư trời ban qua hai tiền đôi giờ rư chờ chẳng nè nơi pe đài rư col là uproot or removed nè nơi pe đài rư col trời ban qua rầm lơn the effect will naturally cease nghe nhé Paul dân mạch Paul viên năng rồi lót tới đói luôn về naturally thầm chết rồi có đói luôn về đói ai cease năng rồi lót bà can na cái dương cầm chặt bằng nơi bọc hạt nơi sẽ đây tục hỏi Paul effect Paul năng chẳng dây pi sẽ cái đây tục để dương cầm bông chua bờ té năng việc thơm mạch ai cài làng tiền thì nó bởi dương có đặt cho được col vì hỏi đối đam chơi chăng qua rầm lơn rồi col về tới về lên đâu về lên ao Paul ao fly ao ca tiền hỏi when desire is destroyed nơi pe đại tân hà trời bán cầm chặt bằng đôi khi destroy bằng plan chứ nè nơi pe đại tân hà này trời bán cầm chặt bằng rồi có bằng plan hỏi suffering will also come to an end sẽ cái đây tốt có nâng trời bán bằng chọc nè come to an end đào tì bằng chọc vậy nè cho sạp bên này nữa nơi pe đại tân hà trời bán cầm chặt bằng sẽ cái đây tốt có nâng trời bằng chọc chẳng bọn chẳng cầm chặt tốt ọt miên từ quay cao tốt lột tắc sầm lạp luôn rước đa kịch về bị bánh hà để dân chụp thì sầm khánh xoay rô rước rồi bảo vệ thả ta bánh hà nó cao lan pi bập phục nè bây giờ dân đang ngầm pi rước cô này bánh hà hỏi dân cầm chặt băng tại rước cô nâng tới Paul cứ sẽ cái đây tốt đại dân ngầm bông chụp đấy nắng rồi lớn đại dân cô về lên Paul thì đây về lên cao lan tiền hời chẳng chẳng cầm chặt sẽ cái đây tốt không cầm chặt Paul cứ tới cầm chặt rước cô rồi cô là bác sĩ đây tóc cái tên tần hà dần mấy selfish desire self-centered desire cessation of suffering is the negative result and the attainment of the bliss of nibbana is the positive result nè cessation of suffering nè ca rầm lót nơi sẽ cái đây tóc cứ chia negative result cứ chia lật tập Paul ở với miền dương rầm luật sẽ cái đây tốc về trời bát men bây giờ sẽ đạp tam này nắng dương bát say môi nắng vì hạ đôi chiên này cái tiêu chẳng á vì chia phiệp ở với chợ miền phần tay vì mình men chẳng thế nè np để dương bát tới nơi sẽ cái đây tốc and the attainment of the bliss of nibbana is the positive result ca từ này sẽ cái đây tốc vì chia chấm nói ở với chợ miền mới thấy dương từ phần tay ở với để dương ban chia chấm nói với chợ miền nó cứ ca sầm rạch nữ Preh nợ tiền cứ ca ban sầm rạch nữ bờ rôm mà sọc nhé attainment of the bliss of nibbana rồi có nibbanic bliss xây đôi khi này đến đấy dân xây ba chữ adjective bờ xây trên não the bliss of nibbana giờ lấy tiền đó thì adjective đã chuyển nick món nibbanic bliss nè cái nào cái nào năng ngày trời ơi bọn ông lớn cho nó nâng máu thời dân nực khơi lần bên hạt ấy ban chỉ cái lại nâng cái tha ca cầm chặt bắn nơi sẽ cái đây tốt rồi ca từ nơi cái đây tốt nó về hạ đôi chia chùm nó ở với chùm miền nè dân giấy pi tăng pi rồi giờ sa chạ ti môi hai tha nè class chào Buddhism tha tụ thể này dông đôi xa thì dân thì giấy ấy tốt mình ai kia sờ bài class đấy giấy là tốt chẳng áp áp sợi ba đấy đôi bọn ao dân chùm ra mà rana nó sẽ tệ ao rồi lật rơi rương sẽ cái đây slap bên đó pe mình nu rồi có thôi chân dân ngọt dối cái từ hướng ngọp chẳng nè khát mang côn đó chừng ngày ngọp ấy cái từ hướng ngọp bên đó dân ngọt dối làm pí vậy để bọn chân bằng riêng nó cứ ao dân phải hè bà cana dân ngọt cao sừng về chấm pua dụ nâng song kha đại việc nghi nâng bay lê từ vinh tế dân nâng đai cào dân ngọt nhẹ lật dân chùm nai pe về li ắt phải giao phơi rương ắt ẩm pơ
នៅពេលដែលមនុស្សមានសតិមានការរលឹករឿយៗនៅសេចក្តីស្លាប់លែងសូវហ៊ានធ្វើអីខុសហើយពីព្រោះយើងខ្លាចអត់មានពេលធ្វើល្អទៀតណាអាយុនឹងវាខ្លីមិនដល់8ផងឥឡូវណារោ8ពិបាកផងហើយមិនដឹងបើអ្នកខ្លះអាយុត្រូវអស់ទៅមុនអាយុ7អាយុ8ទៀតយើងអត់ទៀងជីវិតមិនដឹងទៅវិញថ្ងៃណាអញ្ចឹងពុទ្ធសាសនាមិនមែនទុតិធិនិយមទេដែលនិយាយអំពីសេចក្តីទុក្ខនេះមកវាជាសច្ចធម៌មកពីជាសច្ចធម៌ជីវិតពិតគឺវាអញ្ចឹងវាត្រូវតែជួបទុក្ខអញ្ចឹងទោះបីយើងទទួលស្គាល់មិនទទួលស្គាល់វាត្រូវតែជួបសុទិដ្ឋិនិយមអាចនិយាយថាអាចនិយាយថាជាសុទិដ្ឋិនិយមក៏បានប៉ុន្តែបើគេយល់ឲ្យច្បាស់មួយកម្រិតទៀតពុទ្ធសាសនាគឺជាគេប្រាកដនិយម realism Buddhism is not merely pessimistic nor optimistic but rather a realistic ពុទ្ធសាសនាមិនមែនជាទុតិធិនិយមឬក៏មិនមែនជាសុទិដ្ឋិនិយមទេបើនិយាយឲ្យមែនតែនទៅគឺជាប្រាកដនិយមមានន័យថាព្រះអង្គសម្ដែងតែអ្វីដែលប្រាកដដែលវាជាក់ស្ដែងដែលវាមានពិតហើយពិតជាមានមែនពិតជាពិសោធន៍ឃើញមែនដោយជាក់ស្ដែងដោយការសិក្សាដោយការជួបប្រទះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺព្រះអង្គសម្ដែងតែអ្វីដែលវាពិតដែលវាកើតឡើងជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងហើយបានពុទ្ធសាសនាយើងមិនអាចថាជាសាសនាទុតិធិនិយមទេដែលគ្រាន់តែបង្រៀនពីសេចក្តីទុក្ខនោះពីព្រោះជីវិតមនុស្សវាអញ្ចឹងមែនវាជួបទុក្ខអញ្ចឹងមែនណាដល់ព្រះអង្គសម្ដែងពីទុក្ខហើយព្រះអង្គសម្ដែងពីការរំលត់ទុក្ខរហូតដល់វិធីរំលត់ទុក្ខទៀតចុះត្រង់ហ្នឹងមិនក៏មិនទៅជាវិជ្ជមានវិញណាអញ្ចឹងបើនិយាយចំទៅគឺការរំលត់ទៅនៃសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងជាធម្មតាយើងហាក់ដូចជាថាអស់ទុក្ខហ្នឹងវាដូចថាជាចំណុចអវិជ្ជមានទៅវិញណាបើយើងនិយាយពីសេចក្តីទុក្ខណាប៉ុន្តែចំណុចវិជ្ជមានគឺថា the attainment of bliss of nibbana គឺការសម្រេចបាននៅបរមសុខព្រះនិព្វានហ្នឹងឯងគឺជាចំណុចវិជ្ជមានចុងក្រោយ in other words ណាម្យ៉ាងវិញទៀតណា in other words ឬក៏ on the other hand furthermore with the attainment of nibbana there will be an end to all suffering ដោយការសម្រេចបាន attainment ហ្នឹងសម្រេចទេណាattainment ហ្នឹងស្មើនឹង achievement ណាពី attain ហ្នឹងសម្រេចបានទទួលបានណាដល់ទៅជា noun attainment ឬក៏ achievement ណា accomplishment ក៏បានណា accomplishment attainment achievement reach ណា reach ក៏ដល់ក៏ដៅ attain reach in other words with the attainment of nibbana there will be an end to all suffering ដល់ពេលដល់និព្វានមានន័យថាម៉េចទៀតសម្រាប់បាននិព្វានមានន័យថាអស់ទុក្ខហើយអស់សេចក្តីទុក្ខហើយអញ្ចឹងសេចក្តីទុក្ខចាប់ត្រឹមនិព្វានពីព្រោះយើងបញ្យល់ឲ្យពាក្យអត្ថន័យនិព្វានថ្ងៃមុនណានិព្វានមានន័យថាសភាវៈឬក៏សភាពនៃចិត្តដែលរួចស្រឡះចាកកិលេសឬវណ្ណៈជាគ្រឿងចាក់ស្រេះរូបរិទ្ធចងសត្វលោកឲ្យវិលវល់កើតស្លាប់នៅក្នុងវាលវដ្តសង្សារមហាធំធេងកាលណាយើងនៅតែមានជាតិកំណើតនៅតែកើតនៅក្នុងសង្សារវដ្តមានន័យថាសេចក្តីទុក្ខនៅតែមានអញ្ចឹងពាក្យថានិព្វានស្មើនឹងពាក្យថាអស់ទុក្ខហេតុអីបានអស់ទុក្ខអស់សេចក្តីទុក្ខមកពីអស់នៅប្រភពដែលនាំឲ្យកើតទុក្ខអ្វីទៅជាប្រភពដែលនាំឲ្យកើតទុក្ខតណ្ហាមែនទេណាតណ្ហាជាប្រភពនៃសេចក្តីទុក្ខប៉ុន្តែតណ្ហាហ្នឹងមានអ្វីជាអ្នកបញ្ជាពីក្រោយអវិជ្ជាជាអ្នកបញ្ជាឬជាអ្នកឧបត្ថម្ភណាដល់ពេលដែលអវិជ្ជាឧបត្ថម្ភតណ្ហាក៏វាកើតកម្លាំងរហូតដល់វាមានកម្លាំងខ្លាំងធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងមានការជាប់នៅក្នុងអីគេបញ្ញខណ្ឌដែលយើងហៅថាឧបាទានខណ្ឌបញ្ចុបាទានខណ្ឌធាឃើញយើងសិក្សាធម៌របស់ព្រះពុទ្ធទៅឃើញ system ទេ very systematic Mister do you understand we talking about the attainment of nibbana means the end of suffering why attaining nibbana means the end of suffering because nibbana as we already study the explanation of nibbana means the state of mind which is free from tanha which is free from defilement, craving or thirst which is the cause of suffering
So the cause of suffering has been ended, right? When we attain Nibbana, it means that our mind is completely or totally free from tanha or craving or attachment. And this attachment is the root cause of suffering. So when the root cause has been removed, the suffering comes to an end. Yes. In the same way, an end to a suffering means attainment of Nibbana or the Nibbanic bliss. So in Buddhism, it is very systematic. When we analyze into very detail, we see that the ultimate goal of Buddhism is Nibbana. The ultimate goal of Buddhism is complete freedom from suffering. How to get complete freedom from suffering? If we want to avoid freedom, we have to uproot or we have to remove the root cause of suffering. So what is the root cause of suffering? What is the source of suffering? Attachment or desire. Desire or attachment on what? On self, on ourself, egoism, right? Egoism. And what is the egoism? It is the attachment on the five khandha or the clinging on the five aggregates. When we cling on these five aggregates, it will lead or it will conducive to suffering. Because the Buddha said there are many kinds of suffering, and in short, the five aggregates of clingings are suffering. So if we want to end suffering, we should first of all remove the clinging or remove the attachment. The clinging or attachment or desire is the real cause of suffering, is the real source of suffering. When the root cause or the real cause of suffering has been removed, the suffering will be ceased. The cessation of suffering means the attainment of Nibbana. ដូចគ្នាទេណានិយាយចុះនិយាយឡើងដដែលយល់ទេបងទូចនិយាយអង់គ្លេសអញ្ចឹងកណ្ដាលទៀត បញ្យល់នេះបានយត់ញោមស្ដាប់ផងចាំបន្តិចតែទីឈើពលអំពីព្រះនិព្វានដែលជាបរមសុខគឺដោយសារព្រះអង្គសម្ដែងថាសង្ខារាបរមាទុក្ខាគឺសង្ខារធម៌ទាំងឡាយគឺជាសេចក្តីទុក្ខដ៏យ៉ាងក្រៃលែងអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងប្រព្រឹត្តទៅតាមមជ្ឈិមបរិបទាជាផ្លូវកណ្ដាលដែលជាអដ្ឋង្គិកមៈនឹងហើយនៅពេលដែលយើងលះបង់នៅអាហេតុដែលនាំឲ្យសេចក្តីទុក្ខនឹងកើតឡើងបានគឺតួតណ្ហានឹងវារលត់ហើយសេចក្តីទុក្ខនឹងគឺវាអត់កើតឡើងពេលនោះគឺបានសម្រេចនៅព្រះអង្គសម្ដែងថានិព្វាននាងបរមាសុខាំងគឺនិព្វានគឺជាបរមសុខដ៏យ៉ាងក្រៃលែងហេតុអីបានជាយើងបាននៅបរមសុខដ៏យ៉ាងក្រៃលែងគឺដោយសារយើងកំចាត់បង់នៅទុក្ខដ៏យ៉ាងក្រៃលែងដែរណាបើយើងកំចាត់បង់នៅអាសេចក្តីទុក្ខដ៏ក្រៃលែងបានអ្វីដែលយើងទទួលបានមកវិញក៏សុខដ៏ក្រៃលែងដូចគ្នាគឺព្រះនិព្វានអញ្ចឹងណាអរគុណសូមអនុមោទនីសាធុអរគុណច្រើនដែលព្រះអង្គបានរៀបរាប់យ៉ាងពិស្ដារហើយជាពិសេសគឺតាក់ទងនឹងបរមសុខមិនបានយើងហៅថានៅពេលហ្នឹងគឺជាបរមសុខមិញហ្នឹងហើយនិយាយជាអង់គ្លេសពីព្រោះមិញព្រះអង្គនិយាយជាខ្មែរហើយណា So he explained why we call Nibbana as the greatest bliss. Because this is the ultimate goal of Buddhism, and on the other hand, we name it or we normally call it as the greatest achievement or the greatest happiness or bliss, because the suffering that has been eradicated is the greatest suffering as well. By removing this greatest or by overcoming this greatest suffering, we achieve also the greatest happiness. This is the right what we say the like a couple, right? Yeah, we remove the greatest cause of suffering, and then we also achieve the greatest result of happiness. That is why we call Nibbana means the greatest bliss or a complete bliss, right?
because the suffering that can be removed is also very great. That normal person like us, without strong effort, without right effort, not easily to get away from it, right? It is difficult to abandon. We know the root cause of suffering, but to practice, to abandon, to eradicate is very difficult, right? Practice is very difficult. To say is easy, right? It is easier said than done. Yes. We know that life is suffering. We know the root cause of suffering is tanha, is attachment. But really putting them into practice is very difficult, because whatever we love, we attach on it. Whatever we hate, we become attached, clinging arises, and pata, ill will, a lot of impurities that attach onto our mind. So it is not easy to remove. That is why having removed or having put an end to all greatest suffering means attaining the greatest bliss, that is Nibbana. Okay, thank you very much. Thank you very much. Yeah, have a nice weekend. Today is a nice, it's a weekend day, so we will come back on Monday. ណា ចឹងយើងបញ្ចប់ថ្ងៃហ្នឹងហើយថ្ងៃច័ន្ទបានយើងបន្តទៅណា